Hi guys! Good morning! So, naatay parcel nga pag-okvon. So, itong tarungan Oh, nagfurong-furong ta guys kay gikan ta dito sa uwan no. Oh, diba? Mao ni siya. So, mao na ni Zay atong pagkaukban dire ning parcela guys. So, okay ba og unsay suod ni ani no? Nakalimot man ko ni ani. Unja nagpurong-purong lagi ko diha guys. Kay gikan lagi ko dito sa gawas kay syempre of course daghang ipanglimpyuhan dito Oh. Unja naglaba-laba po tag ginagmay. Unja nagpurong-purong ta kay uwan lagi kusog kaadyo ang uwan guys man nga na lamang gadyo ning voice over kay perting kalain kaadyo pamation sa atong video. So adyo gadyo na nahoglagnot dihang napita guys. So adyo ko nagamit og gunting kay dili ko ganahan og magamit ko og gunting guys. Oy kay gusto lagi naho nga gamiton lagi ni naho ni hang kusog kay useless ra man ning kaon naho diri og dili gadyo ko maka pangusog no. Ano magamit man ko gunting. So sabon man day tuod ni sa hamisan kay mo gamit lagi ko no taog hamisan nga nino kay madyo na lamampod. Atong tanawon ka jud ni og musalir ba jud ni sa akong fanit ni ijang mga sabon ni ani. Nara po scrub diyan dapat tawag kaligoon na ko katunan pero ko katuig way ko kaligo guys. Mao na si nga naning kamot puta nga kanang makasabon puta niya na no kay basta kay pila na ko katuig ligo. Mao na si Adyo gani kani iwan ro nabasa man ko so mapugos adyo gani kaligo guys diyan na sabon so maligo na naman pug ko ani karon. Gihangak man ko ani nagtan-aw sa akong voice over or ako gikapoy nagkalingog lagnot diha sa mga kanang gipang rap ni ana no. So dili lagi ko ganahan mo gamit og gunting kay wala lagi challenge lagi. Mao na si oy. Sa niya ang pagka voice over ani basta kay maora na agad.